Mi hermana. Buenas, buenas, ¿qué cuentan, queridos amigos de el mundo virtual? Espero que estén muy bien. En esta ocasión estoy con mi hermana Male. Vamos a estar haciendo un experimento social con la parábola de Stanley. ¿Cómo estás, Male? Hola. Decirle hola a los muchachos. Va a estar jugando un juego que es como una especie de experimento social porque trata de representar como que el guionista del juego tiene inteligencia, una inteligencia artificial, y bueno, ella está estudiando programación, entonces por eso creo que te va a copar el juego este. Arrancamos ahí. A ver, da un segundo. Voy a poner esto por acá, así nos vemos. Tuc. Ahí está. Un segundín. Ahí está. Bueno, así es como arranca el juego cuando lo aprendes. Si quieres sentarte en Me siento acá. ¿No me vas a decir nada? No. Introduce la hora actual. Ahí tenés la hora. Esto para... Esta es la parábola de Stanley no. de lujo, Bien. deluxe. Entonces yo no sé cómo funcionará la primera vez que ella lo está jugando, porque yo ya lo jugué un rato. Entonces ya veremos. ¿Tu hora favorita? Chun, chun, chun. ¿Qué tengo que hacer? A las 8. ¿O será que no pudiste resistirte y me diste la hora correcta otra vez? Porque ya me había pedido la hora correcta. No importa, mandale O todo. sea que era mi hora favorita, después de todo, Ni si te idea. disfrutas de poner la hora correcta. Y bastante precisa. Esto lo tengo que correr, ¿no? Y bueno, pero ahora cambió, ¿no importa? Qué sé yo. ¿Sabes una cosa? Sin importar la precisión del reloj, lo estoy pasando genial, ajustando estas configuraciones. Está real pedo. Siento que estoy conociéndote mejor y entiendo cómo te gustan las cosas. Reunir datos es bueno. Esto tendría Quizás puedo gracia. inventar. La vez anterior, no sé, me dijo una cosa así, pero este no es el juego igual. O sea, ¿me pusiste otro juego? No, es la parábola de Stanley. No debería ser muy difícil, sí, voy a crear algunos. O sea, ¿se basa en esto o va a finalizar? Ok. Me respondió la pregunta. Ahí mandale iniciar. Ay, qué nervios. This is the story of a man named Escuchate Stanley. la historia. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, O sea, el or principio even de say Stanley. hi. Never in all his years at the company Que me estaba had this dando, happened. This complete No, al principio tiró un isolation. chiste, pero que Something lo was entendí very yo porque clearly lo wrong. jugué Shocked, antes al juego. frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ya estoy. Ay, no, qué Con paja. WS para atrás.
O sea, se levantó y dijo que se fue. ¿Y qué carajo tengo que hacer? Yo no entiendo. Tenés que buscar a los empleados. Tengo que buscar a los empleados. Y Con puedo abrir con la E podés abrir puertas algunas, no todas. Pero no había dicho que estaba él solo con la E. Esta no la puedo abrir, ¿no? No. No es de terror, así que tranquilo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Pregunta, ¿a qué horas se fueron? ¿Hay algún reloj por acá? Acá. ¿Esto es estoy dando vueltas? No. Stanley went around touching every little thing in the office, Me but está it didn't escribiendo. make a single difference, nor did it advance the story in any way. Bueno, dame alguna pista, ¿no? Tipo... Vos que lo sabes todo. O sea, no tengo que tocar cosas, tengo que pensar más, tengo que usar más la cabeza, Joaco. Y sobre todo lee lo que te va diciendo él. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Le tengo que hacer caso? Lo que vos quieras, es libre albedrío. Vamos a hacerle caso. Al principio, después. ¿Seguro no es de terror esto? No. 413 fue, hay 1.000.000 de oficinas. ¿No se abren las puertas? Algunas sí, no todas. Hay relojes por todos lados. A ver, ahí hay luz. No entiendo nada. Yet there was not a single person here Ay, ¿se cerró? either. Feeling a wave of disbelief, Yo la Stanley cerré. decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Do not after. Ahí alguien cerró esa puerta. Alguien la cerró. O sea, hay alguien acá. Ah, la mierda. Y yo no entiendo inglés, ¿me querés? Everyone. Todo el mundo es único, You sobre todo must- vos. Sí, ya lo sé. ¿Esto lo tengo que leer? A la mierda. Bueno, acá y... Stanley No, ¿me van a stepped into cerrar? the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. ¿Vos decís? Para mí que este te despista. Quizás hay algo importante acá. There was nothing here, no choice to make, no path to follow, just an Pero empty soy broom terca, closet. déjate joder. No reason to still be here. No había motivo de permanecer ahí. A ver, ¿se Coming cerrará to a esta puerta? staircase, Stanley Sí, se me walked cierran las upstairs to puertas. his boss's O sea que office. voy por buen camino. No te quiero decir nada. Porque si se me Hacé lo cierran que las quieras. puertas es porque o me están queriendo dejar encerrado o soy uno de los... ¿No seré uno más de los que desaparecieron? Todo puede ¿Me ser. están queriendo hacer Este desaparecer? Es que si me meto acá me van a encerrar, pero bueno. A ver. Ah, mira, acá no me encerraron. ¿Por qué? A la mierda. Uy, ¿este? You found one of them. Encontraste One of the una. miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these.
Only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. ¿Esto era lo que tenía que buscar? So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Me estresa, che. Me estresa. ¿Y no puedo cagar o algo? No. No sé, mira este espejo. No me puedo ver. Bueno. No se me cerró la puerta. ¡Ay! ¿Se me cerró? ¿Se cerró la del baño? Sí. Ah. Ahí se me cerró. ¿Me llama? No es de sustos el juego este. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. ¿Qué me dijo al final? 2845. ¿No tengo que tocar esto? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 2845. El escritorio está acá. Dijo que había un acá. 2845. No me acuerdo. 45. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer power. Porque no me lo estuviste diciendo hace... He stepped into the newly opened passageway. ¿Dónde está el pasadizo? Ah, ya no. Sí. No puedo saltar acá. A la mierda. ¿Me van a cerrar otra vez acá? ¿Por qué se escucha eso? Tranqui que no es de terror. No confío. Oh, mira, encontré otro mini... Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, 3 de 6 volts y agarrido. Another Stanlerine under your belt. Para tu mención. La verdad que no me interesa tener esa miniatura. ¿Esto qué carajo es? ¿Esto por qué brilla tanto? Ah, por la luz. Bueno. Esto debe estar por algo. No sé. Bueno, vamos a tocar botones. Ah. Ahí está loading. ¿No era que te estaban enseñando inglés en programación? ¿Sabes lo que hice en inglés de programación? No hice una mierda en inglés de programación. Me estaban dando en una página web todo en español y tenía que decir que había, tipo, los elementos visuales, espaciales, todo en español lo tenía que poner. Y la página estaba en español. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long.
Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Y bueno, escape. ¿Y si nos vamos? A ver qué dice el Stanley. No, ¿cómo se llama el guionista? Roberto José Luis. Pepito. ¿Me puedo tirar de acá? Esta es la famosa pista, ¿no? Que me dejó el jefe. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength La verdad que no to pensé find eso, out? pero bueno. ¿En qué momento construyeron esto? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Y esto salía de la oficina del jefe. Ay, allá hay otro pasadizo. ¿Pero qué hicieron con mis compañeros? ¿A dónde los llevaron? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Aparte, centro de control Had Stanley mental. really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Le hicieron creer que lo que estaba haciendo era productivo. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ay, me quedé mirando para arriba. ¿Qué carajos? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. No me la conté. Walking, eating, working. All of it Necesito uno de monitored and esos, que alguien me commanded from controle this así. very Así place. estoy feliz. And as the cold reality of his past impresiva. began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. La tengo que For romper. he would dismantle the controls once and for all. ¿Cómo hago? ¿Cómo funciona esto? ¿No tengo un martillo por acá? Mind Control Status. Controlador de mentes. Sí. Más criollo. 521. Siguen aumentando los... O sea que acá hay gente de más poder. No, esto va a ser en vano. Allá hay esa es la puerta por donde entré, ¿no? No. ¿No? Todo dice lo mismo. ¿Esto termina alguna vez o...? ¿Tengo tacos? And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood Listo, le toca for. al off. Mira cómo vuelvo. ¡Ah, no! ¡Una mierda! ¿Sigo caminando? ¿Rompí algo? Creo que está cargando. Morí.
¿Qué es el sonido de Los Ángeles? And a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do. ¿Pero que vivía en la oficina? Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ah, bueno, entonces sus compañeros habían ido. Stanley felt the cool breeze upon his skin. Habían completado la misión. The immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things la parabola were de Stanley, pero no se queda ahí. Y supongo que debe tener varios niveles, ¿no? No, es como que siempre arrancás desde el principio. Si querés, hacete otra chance y tratá de no seguirle la corriente al chabón. Esa es la gracia. Ah, ¿era la gracia esa? Sí. ¿Me lo decís ahora? Yo quería ganar. Todos al principio le dan bola y... o quizás no. Claro, no tiene gracia, ¿no? Bueno, ya está, ni lo escucho. Pero pasa que si no, no puedo hacer nada acá adentro si me quedo con él acá adentro. Pero, bueno, ya sé. A ver. Vamos a hacer como que no sé cómo se juega. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, estaría bueno encontrar a los empleados. Estaría bueno. Porque fíjate si los hizo todo para evitar que yo los encuentre. ¿O no? Tiene libre interpretación. Yo pienso que hizo... mirá. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Es que no puedo agarrar nada, tipo, eso no me gusta. Estaría bueno si pudiera, no sé, interactuar más con las cosas, ¿no? Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously Quizás lo que tendría que haber hecho era volvido a entrar. Really worth it. Vuelto a entrar. ¿A dónde? Tipo, cuando me abrió la puerta, entrar otra vez. ¿O no se podía? At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. ¿Quién pudiera trabajar en un lugar así? Acá volvería al mismo lado, ¿no? De hoy. Así que voy a evitar esta puerta. Por más que me llame tanto la atención, igual creo que voy a tener que pasar igual. No, mirá. Es que esta escalera ya la pasé. Me está rebardeando. No puedo. Bueno, voy a tener que ir por ahí sí o sí, porque no me deja opción. Ya se me cerró una puerta. Para ver qué dice ahí. A ver. Dice, caution. No mientas. Si estás mintiendo ahora mismo, para. Para ahora mismo. Frena ahora mismo. Uy. Mira, puedo pasar por acá. Se me cierra la puerta, por Dios. Cada decisión. No saltes.
¿No estamos a cargo? No saltes de el aparato este, el coso de carga. Mientras está en movimiento. Podrías morir. Pero... Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. A lo mejor I'm not empezamos your enemy, really, I'm not. Claro, esto I está todo en realize that contra investing de... your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this Sí, time. obvio. Soy la There's someone protagonista, you've been señor. neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. El protagonista. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm Por asking ella. for her. ¿Que tengo una hija o algo? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. Esa es la parte... She's been waiting. Y si me está cerrando la puerta, no puedo volver si me cerran las puertas. No me puedo arrepentir así. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué hago? ¿Me tiro o no? Ah, pensé que That's acá... her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Era mucho más divertido esto que hacer lo correcto. Sí. Ay, pero no puedo atender, ¿cómo atiendo? ¿Hola? ¿Cómo hago? Con la E, a ver. No. No me deja. ¿Me estás cargando? Igual esto no va a dejar de sonar. A ver, O lo desenchufo. Ponete más de frente. Ay. Y apunta con el mouse que quede al medio del teléfono y ahí hace clic. Ahí está. Hola. Estaría bueno que se pueda hablar posta. Y va todo Con orientado Alexa o para cosas eso. así. Y ahí está cargando, ¿no? Creo que sí. Morí. ¿Me pasás mi celu, porfa? ¿Dónde aparecí? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Ay, no. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Sos un They want to garca. commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Sorry, but you're in my story now. ¡Qué hijo de puta! Ya está ahí. ¿Qué? ¿Pero qué está? ¿Qué programó? Ah, pero esto me da un miedo. Me dijiste que no era de terror, ¿eh? A ver si abre esta puerta. Me va a aparecer otra vez ella. No, ya está, cagué fuego. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Ya está, morí, ¿no? ¿Finalizó? Y si oprimo otra letra, otra... Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. Ah, me and bajó la every button that autoestima. he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence.
Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Qué insoportable. ¿Tengo que hacerle caso o puedo that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Y pero es que no me vas a dejar hacer otra cosa, el culiado. No sé, este juego es muy raro. No me lo digas. A ver, está haciendo un sonido de como que... Y bueno, me va a pelotudear otra vez. Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Ay, Dios. Pero finaliza más. ¿Este teléfono apareció ahora o...? I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. Muere, por favor. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Ya está muriendo. ¿Llega a aparecer algo? ¿Morí? Bueno, básicamente es eso el juego, ¿vale? Pero... Una reverenda cagada. Sí, la verdad que sí, pero es gracioso ir viendo otras posibilidades, cosas que te vas encontrando y cómo funciona el guión, cómo está programado. No lo prueben, la verdad que es una pérdida de tiempo, me bardeó, me sentí miserable.
Bueno, people, espero que les haya copado. Eso fue todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. No puede ser. Igual estaría bueno. Todavía no cortó. No finalizó.